बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 मुकम्मल किया था विद एक्सरसाइज, उसके सिनोनिम्स और क्वेश्चन आंसर। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 माय फाइनेंशियल करियर, मेरा माली मुस्तकबिल मेरा माली मुस्तकबिल, हम इसे आज हमने स्टार्ट करना है। इसकी टेक्स्ट, ट्रांसलेशन और सिनोनिम्स, और फिर एंड पे एक्सरसाइज के अंदर इसके क्वेश्चन आंसर। तो टेक्स्ट में आज इसका फर्स्ट पैराग्राफ, पहला लेक्चर आज हमने इसका लेना है। तो साथ आपने इसके ट्रांसलेशन को भी गौर से सुनना है, और उसके साथ जो डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स आएंगे जो कि आपको सिनोनिम्स के अंदर हेल्पफुल साबित होंगे, उनको आपने साथ लाजमी जरूर लिखना है। टेक्स्ट के साथ लिख लें या अलहदा लिस्ट बनाना चाहें तो उसकी अलहदा लिस्ट बना के लिख लें तो भी ठीक है। When I go into bank, I get rattle. Rattle, परेशान होना। जब कभी मैं बैंक में जाता हूं तो मैं परेशान हो जाता हूं। बौखला जाना, रैटल बौखला जाना, परेशान हो जाना, तो मैं परेशान हो जाता हूं। द क्लर्क्स रैटल मी, वहां पर बैठे हुए क्लर्क्स मुझे परेशान करते हैं। द विकेट्स रैटल मी, वहां पे जो विकेट्स होती हैं, विंडो होती हैं जहां पे कैश डिपॉजिट होता है, अकाउंट ओपन होता है, डिफरेंट किस्म के ऊपर उसके ऊपर मार्क्स लगे होते हैं। विकेट्स रैटल्स मी, विंडो मुझे परेशान करती हैं। द साइट ऑफ मनी रैटल्स मी, साइट ऑफ मनी, वहां पे जो पैसों का मंजर होता है, सीन होता है, वो मुझे बहुत परेशान करता है, बहुत टेंशन देता है। सॉरी बेटा। एवरीथिंग रैटल्स मी, हत्ता कि बैंक के अंदर हर चीज, पूरे का पूरा जो इन्वायरमेंट होता है वो मुझे परेशान करता है, वो मुझे टेंशन देता है। द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड दहलीज ऑफ द बैंक, जब कभी मैं बैंक की दहलीज क्रॉस करता हूं, अबूर करके जाता हूं, एंड अटेम्प्ट टू ट्रांजैक्ट बिजनेस, और कारोबार करने की कोशिश करता हूं, कोई ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करता हूं, आई बिकेम एन इररिस्पॉन्सिबल इडियट, तो मैं एक गैर जिम्मेदार बेवकूफ ठहराया जाता हूं। इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, इडियट, अहमक या बेवकूफ, तो मैं अहमक या बेवकूफ ठहराया जाता हूं। I knew this beforehand, but my salary had been raised to $50 a month, and I felt the bank was the only place for it. ऐसे हुआ कि मैं ये सब जानता था, ऐसे हुआ कि मेरी सैलरी बढ़कर $50 पर मंथ हो गई, और मैंने सोचा कि इस रकम के लिए जो एक महफूज जगह हो सकती है, इसको महफूज बनाने के लिए, वो सिर्फ क्या है जी, द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट, बैंक ही इसके लिए महफूज जगह हो सकती है। यानी बैंक के अंदर इसे रख के हम महफूज बना सकते हैं। सो आई शैम्बल्ड इन, शैम्बल्ड लड़खड़ा कर जाना, लड़खड़ा जाना, एंड लुक टिमिडली राउंड एट द क्लर्क, मैं बैंक में ऐसे लड़खड़ाता हुआ गया, और बड़े गैर वाज़ेह तौर पर मैंने क्लर्क्स को, वहां पे जो क्लर्क्स का हजूम था, रश लगा हुआ था, मैंने उनको देखा। आई हैव एन आइडिया दैट अ पर्सन अबाउट ओपन एन अकाउंट, अकाउंट वो जो खाता होता है जिसके अंदर पैसे रखे जाते हैं। मस्ट कंसल्ट, कंसल्ट होता है बेटे मुशावरत करना। मैंने सोचा कि मेरे जहन में एक आइडिया, एक ख्याल आया कि जिस किसी ने भी अकाउंट ओपन करवाना होता है तो उसको सबसे पहले मैनेजर से मुशावरत करनी होती है। यानी ये एक सिर्फ मेरा एक आइडिया था, मुझे किसी ने कहा नहीं, बस मैंने ऐसे सोच लिया कि मैनेजर से पहले बात करनी होगी अकाउंट ओपन करवाने के लिए। आई वेंट अप टू विकेट मार्क, मैं सबसे पहले एक विकेट, एक विंडो जो थी उसके पास गया, जिसके ऊपर ये मार्क लिखा हुआ था, वर्ड सिंबल अकाउंटेंट, कि यहाँ पे यानी कि ये क्लर्क की पोस्ट है, क्लर्क यहाँ बैठता है, अकाउंटेंट, ये अकाउंटेंट की एक प्लेट लिखी हुई, छोटी सी तख्ती लिखी हुई सामने को लगी हुई थी
کہ لوگوں کی رہنمائی کی خاطر، لوگوں کو تھوڑا سا لیڈ کرنے کے لیے، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے ہر کلر کے آگے، اس کی ونڈو کے آگے کہ یہاں کیش ڈپازٹ تو بل پیمنٹ ہوتی ہے، ڈفرینٹ چیزیں وہاں پہ لکھی ہوتی ہیں. دا اکاؤنٹنٹ واز اے ٹال کول ڈیول. وہ جو اکاؤنٹنٹ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ جو شخص، وہ بڑا دراز قد اور ٹھنڈے مزاج کا لگتا تھا. دا سائٹ آف ہم ریٹلز می. اس کو دیکھ کے ہی میں پریشان ہو گیا، اس کو دیکھ کے میں تھوڑا گھبرا گیا. مائی وائس واز اسپلچرل. اسپلچرل اکھڑ جانا، اکھڑی ہوئی آواز، پھیکی آواز. کین آئی سی دا مینیجر؟ آئی سیڈ. میں نے کہا جناب کیا میں مینیجر صاحب سے بات کر سکتا ہوں، مینیجر سے مل سکتا ہوں؟ آئی سیڈ اینڈ آسکڈ سولملی. اور میں نے بہت ہی دھیمی آواز میں کہا الون. اور ساتھ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے اس سے ملنا ہے اور تنہا، یعنی اکیلے میں نے اس سے کوئی بات کرنی ہے. کیا میں مینیجر سے مل سکتا ہوں اور اکیلے میں اس سے کیا میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ I don't know why I said alone. مجھے اس بات کا آئیڈیا نہیں تھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ میں نے دوبارہ میں نے اس سے یہ کیوں کہا کہ میں اکیلے ملنا چاہتا ہوں. Certainly, یقیناً said the accountant. اکاؤنٹنٹ نے کہا یقیناً، certainly، یقیناً آپ مل سکتے ہیں، یقیناً آپ اس سے مل سکتے ہیں. اکاؤنٹنٹ نے کہا اینڈ فیچڈ ہم. فیچ ہوتا ہے بیٹے لے آنا، یعنی اس اکاؤنٹنٹ نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے جناب آپ اس سے مل سکتے ہیں. اور پھر یہ کہنے کے بعد، یہ بات کرنے کے بعد، وہ اکاؤنٹنٹ گیا اور وہ جو مینیجر ہوتا ہے جس کا بینک کے اندر ایک الگ سے چھوٹا سا آفس ہوتا ہے، اس کو لے آیا میرے پاس، یعنی بات کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ میں نے جب یہ کہا کہ میں اس سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے وہ اسے مینیجر کو بلا کے لے آیا کہ کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے. دا مینیجر واز گریو کام مین. گریو سنجیدہ، پرسکون مین. وہ ایک سنجیدہ اور پرسکون اور تحمل والا آدمی تھا. I held my $56 اور میرے پاس وہ جو $56 $56 کی رقم تھی. کلچڈ، میں نے اسے پکڑ، کلچ دبوچ لینا. میں نے اس رقم کو دبوچا ہوا تھا. ان اے کرمبلڈ بال، مروڑ کے، بال کی طرح. ان مائی پاکٹ، جیب میں. میرے پاس وہ جو $56 کی رقم تھی، میں نے اس رقم کو توڑ موڑ کے اپنی جیب کے اندر رکھا ہوا تھا، دبوچا ہوا تھا. آر یو مینیجر؟ جب وہ مینیجر میرے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کیا جناب، کیا آپ کوئی مینیجر ہیں؟ آپ ہی مینیجر ہیں؟ آئی سیڈ، میں نے کہا گاڈ نوز آئی ڈڈ ناٹ ڈاؤٹ اٹ. اللہ جانتا ہے مجھے اس پہ کوئی شک نہیں تھا کہ یہ مینیجر نہیں ہے. بس میں نے ویسے کہہ دیا کہ جناب کیا آپ ہی مینیجر ہیں؟ یس ہی سیڈ. اس نے کہا جی جناب میں ہی مینیجر ہوں، بینک کا مینیجر ہوں. کین آئی سی؟ آئی سیڈ الون. میں نے کہا جناب کیا میں آپ سے علیحدگی میں بات کر سکتا ہوں، تنہائی میں الگ کوئی بات کر سکتا ہوں؟ آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو سے الون اگین. میں دوبارہ تنہائی کا، دوبارہ علیحدہ بات کرنے کا کہنا نہیں چاہتا تھا. بٹ وداؤٹ اٹ دا تھنگ سیمڈ سیلف ایویڈنٹ. لیکن یہ چیز گواہ ہے اس بات کی کہ میں نے ایسا کہا. دا مینیجر لکڈ ایٹ می ان سم الارم. الارم ہوتا ہے بیٹے محتاط ہو جانا. محتاط ہونا. مینیجر بہت ہی محتاط ہو گیا. اس نے بہت ہی محتاط ہو کے میری طرف دیکھا، کیونکہ میں نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ جب اسے کہا کہ میں آپ سے علیحدہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ تھوڑا بہت سنجیدہ ہو گیا. He felt that، اس نے یہ محسوس کیا. کس نے؟ مینیجر نے میرے بارے میں یہ محسوس کیا. I had an awful secret to reveal، کہ میرے پاس بہت بڑا راز، ریویل انکشاف کرنا.
मैनेजर ने ये महसूस किया मेरे बारे में कि इस आदमी के पास कोई बहुत बड़ा राज है जिसका ये इंकशाफ करना चाहता है। कम इन हियर, उसने कहा जनाब आप इधर आ जाएं। ही सेड एंड लेड द वे टू अ प्राइवेट रूम। लेड रहनुमाई करना, प्राइवेट रूम अलग कमरा। उसने एक अलहदा प्राइवेट रूम की तरफ, एक अलहदा जो कमरा था, रूम था छोटा सा, उसकी तरफ मेरी रहनुमाई की कि जनाब ठीक है आप इधर आ जाएं, क्योंकि मैं जो बार बार उसे कह रहा था कि मैंने आपसे अलहदा बात करनी है, तो इसलिए। ही टर्न द की इन द लॉक, और उसने चाबी को घुमा के, टर्न ऐसे ताले के अंदर चाबी लगा के उसको ऐसे घुमा देना, उसने चाबी को घुमा के दरवाजे को बंद कर दिया। क्यों ऐसा उसने किया? क्योंकि मैं जो कह रहा था कि भाई मैं आपसे अलहदा बात करना चाहता हूं, और वो जो मैनेजर था वो मेरे बारे में ये सोच रहा था कि इस आदमी के पास कोई बहुत बड़ा राज है, कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है जो मेरे सामने ये उसको रिवील करना चाहता है, बताना चाहता है। यकीनन उसमें मेरा कोई फायदा होगा, मेरे बारे में कोई अच्छी खबर होगी, मेरा उसमें कोई बेनिफिट होगा। तो इसलिए उसने दरवाजा भी लॉक कर दिया और कहा आप इधर अंदर आ जाएं, उसे बुला लिया। तो यहां तक ये उसकी मतलब राइटर मैनेजर के दरमियान में और बैंक का जो एनवायरनमेंट बताया गया, ये गुफ्तगू यहाँ पे आज के इस लेक्चर में ये खत्म हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब इस पैराग्राफ में से, फर्स्ट पैराग्राफ में से जो सिनोनिम्स निकले हैं उन सिनोनिम्स को देख लें बेटे। सिनोनिम्स सबसे पहले है जी रैटल, यानी वहां उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है, इंकशाफ, परेशान करना, अपसेट, नर्वस, डिस्टर्ब। ये अलग अलग मिक्स नहीं करने, अलग अलग इसके ये सिनोनिम्स हो गए जी। उसके बाद है जी थ्रेशोल्ड, दहलीज, डोर स्टेप, डोर सिल, फ्रंट एंट्रेंस, फ्रंट एंट्रेंस, सामने की एंट्रेंस। उसके बाद है बेटे ट्रांजैक्ट, कैरी आउट, परफॉर्म, एग्जीक्यूट। ये एग्जीक्यूट, तो ये तीन ट्रांजैक्ट के सिनोनिम्स हो गए, यानी कोई कारोबार करना, लेन देन करना, पैसों का लेन देन करना। शैम्बल, लड़खड़ा जाना, बुखला जाना या लंगड़ा लंगड़ा के चलना। शफल, वैडल, लिम, तो ये इसके हो गए जी। उसके बाद है जी लास्ट फेच, यानी जाके ले आना, किसी को जाके बुला के ले आना। ब्रिंग, गेट, लीड, रहनुमाई करना भी इसका होता है। तो ये इस पैराग्राफ में से, इस टेक्स्ट में से जो सिनोनिम्स हैं उसकी लिस्ट आप ये अलग से साथ बना लेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको आगे हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।